ऋण आज्ञा नाम मोहर महार पाली रे भाई मोहर घर ठाना मन गाइसिला तो ठाना मन गाइसिला तो ठाना मोर गाइसिला तो ठाना मोर गाइसिला तो जिला बरगड़ ठाना मोर गाइसिला तो जिला बरगड़ मुकुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर मुकुंद बोलिण आज्ञा नाम मोहर महार पाली रे भाई मोहर घर तेणुकरी आज्ञा गोटे प्रश्न कर मजूर चंद्रिका कृष्ण कहेला जे खोजले तार कारण काण है बाबूरे केंदा मतरे छे जंछ केंदा मतरे किन मतरे जे मां हो बिला हैं दे दे बाबूरे एंता हिसाब आज्ञा गोटे घाटी कर पूरा घाटी कर पचराले पूरा कथा के पूरा केंद्र कर घाटी कर मार देले परे हे पैसे तीन के दिन फोन अछि हे ड्रेस के न पालो चाप के न पालो बोलतले मु कहि हंता ने रे बाबू पैसा ने बर रूड़ी खाल बोले हवा में कठी जीबू आ खोरगिना मार मार के डरबू हां एटा ऊपर बाहर रे बाबू इटा भी सब मोर गाय है मोर भाई बंधु मोर समस्त मोर मां क्या बात तेनो करे काना हेते जानछ सका हो आज्ञा सुनो सुनो संत जन আর বুঝাই কহে পুরাণর বিধান যে আজ্ঞা শুনুথিব দেই মনসু জনে হো आज्ञा इटा त्रेतया जुगर कथा सीता हरि नेला से दोष मथा जे राम मन रे करिले चिंता सु जने हो राजी बोलो चलो राम गो दुर्बादन प्रत्येक डोर रे मु चैलेंज करछे हां हां आज्ञा परवचन ना डोन होथे जे मुकुंद जेन जगह रे थिबा क्या बात तेन करे काना है जे जेन छ है जे त्रेतया जुग रे काना है छे बिला जेते बेले रावण हां माता जानकी मां सीता के हरण करके ने गला अरे सीता 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 बोली ए खोजो छंती देखो सेवन माली मजूर मजूरी प्रीति तांकरी सो जने हो राम देखिले दुही नयने सो जने हो ए जोजो राम गो राजी बोल चलो ए राजी बोलो चलो राम गो दुर्बादन
ये जो राम गो राजीव लोचन राजीव लोचन राम गो बादल श्याम जा भी हो आपण आशीर्वाद है आज बहुत सुंदर हिसाब है मोर बोलबम कमिटी रो आज्ञा मन कुड़े गुटे भारत मुद्रा प्रदान कले हो बिला आउ एंता हिसाब टिके जो बोल करी आज्ञा मन कहिछो जे आज्ञा जेते बेले दिनर बेली रमण करछन मयूर एवं मयूरी प्रीति करछन जेते बेले मां सीता के चूरे नै जे छे रावण सेनो रामचंद्र बोले আর দিবসে পিরতি কলো আর বুক ফাটি প্রাণ হারিব হেলো যে পাদা তলরে যাই পড়িলে সুজনে হো রামচন্দ্র বলে আর দিবসরে প্রীতি করছ বুক ফাটিকে মরଯିବ বলে মজুরি পাতলে যেতে বেলা পড়লে সেন বলে প্রভু কেন্তাগ্রে আম ছুয়া পিলা পামু যদি আম প্রীতি নি করমু আম সঙ্গম নেন যুক্ত নেন কেন্তাগ্রে পামু তেণ করে রামচন্দ্র বলে আরে কোলা বাদল দেখিণ মজুরি নাচিব ব্রহ্ম খসি জীব জাণ তাকু মজুরি করে ভক্ষণ সুজনে হো রাধা ভাবি করে জাণ রাধা কৃষ্ণঙ্কর যুক্ত ন পুণ যে তাকু শিরে বুহিলি জাণ রাধা ভাবি আজ্ঞা পুরাণে অছই লেখিরা ধাভাবি জয় রাম গো রাজীব লোচন এ রাজীব লোচন রাম গো দুর্বাদল শ্যাম দুর্বাদল শ্যাম রাম জয় রাম গো রাজীব লোচন রাজীব লোচন রাম মা দুর্বাদল শ্যাম এটা তোমার মন করে আশীর্বাদ আজ্ঞা যাহা বি আছে তোমার মন করে আশীর্বাদ এটা এই ভিতরে পরি করে আছে কিন্তু গোপীকে পঠাই দিল দুতিকে আসি দিও ভাই সেদিন মতে উঠব যে এই গুটে খালি গই দিও হয় যে কেন গোপীকে প্রথমে পঠাই দিল চিত্র রেখা কম গাই দে নাই নাই মনি কয় না নি ফালা জি কেন তাকে গোপীকে পঠাই দিল পরে বৃন্দাবতীকে পঠাই দিন যে তারা কই না কই দিছিলে ন বৃন্দাবতী বল দিছিল না হ্যাঁ নে আজ্ঞা দেখো গুটে কথা কমি আজ্ঞা আমার উল্লিয়তে ফের ওয়েটিং রে অছ মতে খরা তো ঘন্টে 1 লাখ ঘন্টে 1.5 ঘন্টা গোগালু কাম নাই নাই আজ্ঞা আপন বৃন্দাবতী আপন তো জানছেন বৃন্দাবতী বলি তাতে প্রথম কথা কই দিও প্রথম কহমা আজ্ঞা দুতি আসো আজ্ঞা মতে টিকে প্লিজ কাই ন আরে ধন মালিকে মোর দেখলা বেলু কে বলা ই মোর সোনা কে